बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन कुरान क्लासेस चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। इंशाअल्लाहुल अजीज आज की इस वीडियो में हम सूरह मुल्क का दूसरा पार्ट लेसन नंबर 2 सूरह मुल्क की आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे। पहला सबक हमने पिछली वीडियोस में सीख लिया था आयत नंबर 4 तक। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलो आज के लेसन का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ वलक़द ज़य्यना अस्समाअ वलक़द ज़य्यना अस्समाअ الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها
لها شهيقا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کے اس سبق میں ہم نے قرآن کریم کی سورہ ملک کا دوسرا لیسن سیکھا۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک۔ اگر آپ بھی قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں اچھی طرح تجوید کے ساتھ، آسان طریقے کے ساتھ، تو آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ آن لائن قرآن کلاسز کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔